नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक मध्यरु किछि विद्यार्थी रवींद्रनाथ टागोर गीतांजलि एवं स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अर्घ्यथाड़ी एक तुलनात्मक अध्ययन आलोचना करने निमित्त अनुरोध करथिले। आपण मानक अनुरोध को सम्मान जणाइबाकु जाए मु आज सही अति चर्चित विश्वविख्यात ग्रंथ गीतांजलि और ता सहित स्वभाव कवि गंगाधर मेहर रचित अर्घ्यथाड़ी कविता संपर्क रे एक तुलनात्मक अध्ययन आपण मानक निकट में उपस्थापन करने जाऊँगी। जितेबले आपण माने तुलनात्मक अध्ययन संपर्क रे उत्तर लिखिबे सेतेबले गोटे दिग प्रति दृष्टि देबे, ताहा होची प्रश्न। तुलनात्मक अध्ययन एक बृहत प्रसंग, ता भितर बहु प्रसंग आसी गोटे विराट प्रसंग आसे। ता भितर दियोटी जातिर कथा, दियोटी धर्मर कथा, दियोटी सामाजिक परिवेशर कथा एवं दियोटी दर्शन कथा। दुई जन लेखक मध्य क्यों दार्शनिक भित्ति बा क्यों दृष्टिकोण नहीं से माने ताहा रचना करथांती, ताहार पृष्ठभूमि ये सबु गुडिक आलोचना करिया पई हुए तुलनात्मक साहित्य अध्ययनर उत्तर खातारे। तेणु अनेक समय प्रश्नटी निर्दिष्ट भाव में आसे, निर्दिष्ट भाव जे यही दुई जन लेखकर क्यों गोटे गुण क्यों गोटे दृष्टिभंगी संपर्क रे प्रश्नटी आसीबो। मानववादी दृष्टिकोण गीतांजलि और अर्घ्यथाड़ी रे मानववादी दृष्टिकोण किपरि प्रतिफलित होइछि। दुईटी जाक ग्रंथरे भारतीय परंपरा किपरि प्रतिफलित होइछि। दुईटी ग्रंथरे गीतांजलि और अर्घ्यथाड़ी रे उपनिषदीय चिंतन किपरि भाव में प्रकाशित होइछि। एपरि गोटे निर्दिष्ट विषय को नहीं प्रश्नटी साधारणतः आसी था। केवल गीतांजलि और अर्घ्यथाड़ीर तुलनात्मक अध्ययन करंतु एमिति प्रश्न प्रायतः आसे नहीं, क्वचित आसे गोटे दृष्टिभंगी जनित प्रश्नटी तुलनात्मक अध्ययन आसे। तेणु ये दियोटी ये जो प्रश्नटी को ठीक भाव में लिखापी हेले आपण को निर्दिष्ट भाव में युक्ति उपस्थापन करने पड़े। एवं मुख्यतः तीनोटी प्रसंग आपण माने तुलनात्मक अध्ययन देखिए। तीनोटी प्रसंग कौन? गोटे होची दुई लेखकंकर सामाजिक पृष्ठभूमि, समय और तांकर दृष्टिभंगी, बृहत्तर दृष्टिभंगी कौन, क्यों सामाजिक पृष्ठभूमि रे से माने थिले और सही साहित्य गुड़िक रचना करिसंती। ये होला। द्वितीय होची सेथिरे थिबा रचना शैली एवं रचना शैलीर आभिमुख्य एवं तृतीयटी है जे दी जन भितर कौन साम्य रही एवं कौन वैषम्य रही। तेणु उभय गोटे पाराग्राफ रे उभय संपर्क रे आपण आलोचना करेंगे। प्रथमे रवींद्रनाथ टागोर गीतांजलि तापर अर्घ्यथाड़ी ना, सेमिति कले तुलनात्मक अध्ययन हब नहीं एवं आपणकर उत्तर बहुत लंबा हो। रवींद्रनाथ टागोर संपर्क लेखुवे पुणी गंगाधर अर्घ्यथाड़ी संपर्क लेखुवे एवं जेतेबेले ताको एकत्र करेंगे सेतेबेले आपन पाखरे समय नथिबो और खातार पृष्ठा संख्या बहुत बढ़ जाए। तेणु प्रथम पाराग्राफ जेतेबेले सामाजिक पृष्ठभूमि देवे, दी जन जाकर सामाजिक पृष्ठभूमि देवे, आभिमुख्य दी जन जाकर आभिमुख्य एकत्र देवे। तेणु गोटे पाराग्राफ रे आपण एकत्र दुई जनकर साम्य बा वैषम्य दर्शाई जिवे। तेणु दृष्टिभंगी गंगाधर भिन्न दृष्टि रही एवं रवींद्रनाथ टागोर भिन्न दृष्टि से लिखिदेवे जे रवींद्रनाथ टागोर दृष्टिभंगी एया एवं
ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏଇଆ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଗଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ପୃଷ୍ଠା ଦେଇପାରିବେ ଓ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପସଂହାରରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ, ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଶୈଳୀରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନର ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେଖନ୍ତୁ 4/10/1910ରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 157ଟି କବିତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚେତନା, ଗୋଟେ ଆଧିଭୌତିକ ଚେତନା, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ ତାହା ନାହିଁ। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି 1918ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ 39ଟି କବିତା ଅଛି ଏବଂ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର। ତେଣୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଉପନିଷଦୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ 2-3ଟି କବିତା କେବଳ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ 157ଟି କବିତା ଥିଲାବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ 39ଟି କବିତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି, ବୈଷମ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ 157ଟି ଯାକ କବିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭୁ ସଙ୍ଗୀତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଗୀତର ଅଞ୍ଜଳି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଗୀତର ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ନାମକରଣରେ ସମାନତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚେତନାଗତ ବୈଷମ୍ୟ ରହିଛି। ଚେତନାଗତ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ଭିତ୍ତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ ମାତ୍ର 2-3ଟି କବିତା ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏସବୁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଭକ୍ତି, ସମଲାଇ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅମୃତମୟ, ମଧୁମୟ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି, ନର ଓ ମୟୂର, ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରତି, କ୍ଷୋଧତର ଖେଦ, ଅନ୍ଧକାରର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ଏକ ଭାବ ଚେତନା ନେଇକି ରହିଛି, ଏଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି କବିତାର ନାମ ନାହିଁ। 1, 2, 3, 4 କରି 157ଟି କବିତା ସେଠି ରଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଯାହା 1910ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବଙ୍ଗଳାରେ, ତାହା ନିଜେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ସଙ୍ଗ୍ସ ଅଫ୍ ଅଫରିଂସ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 1912ରେ। 1912ରେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କୁହାହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କୁହାହେଉଛି। ଯଦିଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱକୀୟ ରଚନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର। ମନେ ରଖୁଥିବେ, ଏଇ କଥାଟି ଭଲ ଭାବରେ କହିବେ। ତେଣୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନିଜ ରଚିତ 157ଟି ବଙ୍ଗଳା କବିତାକୁ ଏକତ୍ର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ, 157ଟି ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, 103ଟି ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନୁବାଦିତ ହୋଇକି। ତେଣୁ 103ଟି କବିତାକୁ ସେ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଅଫରିଂସ୍ ନାମରେ ନାମିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବି Y.B. ୟେଟ୍ସ ଏହାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମୁଖବନ୍ଧ ଓ କବିତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥି ନିମିତ୍ତ
2013 ମସିହାରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକଟି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସେପରି ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପ୍ରାସାଦ ସହ ଗୋଟିଏ କୁଟୀରର ଯାହା ତୁଳନା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିର ତୁଳନା ହେବ। ଯଦି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭୁ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବନା ନେଇ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ନେଇ ଯଦି ରଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସହିତ। ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଭକ୍ତି, ଅମୃତମୟ, ମଧୁମୟ, এই ତିନୋଟି କବିତା, ଭକ୍ତି, ଅମୃତମୟ ଓ ମଧୁମୟ, ଏ ତିନୋଟି କବିତାରେ ଯାହା ଝଙ୍କୃତ ହୋଇଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସେ ଭାବନା ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଚେତନା ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପାଖରେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କବିତାରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ। ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତନ ରହୁଛି, ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତନ ରହୁଛି ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଛି, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 157ଟି କବିତା ଯାହା କହୁଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତିନୋଟି କବିତା ମଧ୍ୟ ତାହା କହୁଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାବ୍ୟାଭିମୁଖ୍ୟ, କାବ୍ୟିକ ଦର୍ଶନ, କାବ୍ୟିକ ଚିନ୍ତନ, ପ୍ରକାଶ ଶୈଳୀ, ଏ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସାମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି କବିତା ପୁସ୍ତକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସରକୁ ଆସୁଛି। ଉଭୟଙ୍କର ରହିଛି ଗଭୀର ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଉଭୟଙ୍କର ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ପିପାସା, ଉଭୟଙ୍କର ରହିଛି ଜାତି ପ୍ରୀତି। ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ୟ ଥିବାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ, ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ, এই ଚାରୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ କବିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ତୁଳନା ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କିଛି କବିତା ଶୁଣିବା ଗୀତାଞ୍ଜଳିରୁ ଓ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳିରୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁକୁ ନେଇକରି, ତୁମେ ତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଦେହରୁ ଅଦେହ, ଭଙ୍ଗୁର ଜୀବନ ମମ ଶୂନ୍ୟ ଏ କଳସୀ, ବାର ବାର ଭରିଅଛ ନୂତନ ଜୀବନେ, ଉଠିଅଛି ଆନନ୍ଦେ ଉଲ୍ଲସୀ। ଗୀତାଞ୍ଜଳିର କବିତା ଏକ ନମ୍ବର କବିତା କହିଛି, ସେଥିରେ ଶୀର୍ଷକ ନାହିଁ, 1 2 3 4 କରିକି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଛି। ହଁ, ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦିତ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତାହାର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର 2006 ମସିହାରେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳିର ବହୁ ଅନୁବାଦ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2006 ମସିହାରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଗୁଗୁଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗୁଲରେ
गीतांजलिर ओडिया अनुवाद जदि खोजिबे ताहले ए पुस्तकटी पाई परिबे ओ आपण माने पढ़ी परिबे। से आपण मानकर बुझिबार सुविधा निमित्त मु एठारे सेही पुस्तकटी को ग्रहण करछि नरसिंह मिश्रंकर गीतांजलि अनुवाद। तेणु प्रथम कवितार से कहते प्रभुंक संपर्क रे रवींद्रनाथ टागोर कहते तुमे तो करिछ प्रभु देहरु अदेह, देह और अदेह मध्यरे तमे मते विकसित करिछ, अर्थात देह जोटी अदेह सेठी। देखंतु ये होची उपनिषदीय चिंताधारा। आमर ओडिया रे ता कहउछथि पिंड ब्रह्मांड अनाकार पुरुष एवं प्रत्येक पिंडरे ब्रह्मांड रहिछन्ति, परम ब्रह्म रहिछन्ति प्रत्येक हृदय प्रत्येक शरीर रे। सेही होची देहरु अदेह। मु अदेहरु तम मु देहरु तुम निकटरे अदेही पाखकु जाई परिबी, शून्य पाखकु जाई परिबी। तेणु जो उपनिषदीय चिंताधारा उपनिषद बा वेदरे कोठी ईश्वरंकर आकृति कथा कहा जाए नहीं, प्रतिमा कथा कहा जाए नहीं, ताहा से जो आध्यात्मिक विन्यास रही से विदेह अदेही कथा कहुची, अणाकार कथा कहा जाए, परम ब्रह्म कथा कहा जाए। खित अप तेज मरुत व्यम भितरे परम ब्रह्म प्रकाशित होतुवा कथा कहा जाए। सेही उपनिषदीय चिंताधारा रे गीतांजलिर प्रथम कविताटी होची। तेणु से कहते भंगुर जीवन मम, क्षणिक जीवन भांगी भंगुर क्षण भंगुर भांगी जाउथुवा, शून्य ए कलसी हृदयर कलसी शून्य, बार बार भरिअछ नूतन जीवने, तुमे ही मो कल शून्य कलसी रे जल भरि दउछ, अमृत भरि दउछ एवं उठी अछि आनंदे उल्लसी। आपनको कृपारे आपनको इच्छारे मोर ए आनंद मोर ए सचिनानंद तुम निकटरे मु समर्पित। ये होची गीतांजलिर प्रथम कवितारे विभु चिंता। कौन कहउचंती आमर कवि गंगाधर मेहर से कहउचंती विश्व जीवन है, भक्ति कवितारे कहउचंती विश्व जीवन है तुमको करुणा सिंधु, बोलिबाकु मन बळु नाही जेणु सिंधु तुमे कृपा बिंदु। सेठी देह अदेहर कथा कहउतला एवं शून्य कलसी कथा कहउतला, आनंद कथा कहउतला। एठारे मध्य गंगाधर मेहर आहुरी व्यापक भाव कहउचंती, से कहउचंती करुणार सिंधु, तमे होच करुणार सागर, विश्व जीवन ए तुम्भकु करुणा सिंधु, बोलिबाकु मन बळु नाही जेणु सिंधु तुमे कृपा बिंदु। तुमको मु सिंधु कहीं कहबी, मु तुमको कृपा बिंदु कहबी। कृपा बिंदु हेले कौन हम ना तमें प्रत्येक हृदय झरी आस, प्रत्येक हृदय को स्पर्श कर कृपा बिंदु। तेणु गोटे बृहत्तर चिंतन से गोटे निकटवर्ती चिंतन आड़ को गंगाधर मेहर नहीं आसुँच ईश्वर को। तुम्भ भजन रे हेबी नाही नाथ, माला जपिबाकू बाध्य, कोटि कोटि ग्रह कंठी से मालार के जपी कर साध्य। तेणु विश्व ब्रह्मांडर कथा कहते ईश्वर संपर्क में विश्व ब्रह्मांड को नौकरी कौन होती ना कोटि कोटि ग्रह कंठी से मालार, तुम कौन नाम जपी तुम कंठी तुम जो मालाटी पिंधिच से मालार कंठी की कौन असंख्य ग्रह और नक्षत्र रही। तेणु असंख्य ग्रह नक्षत्र को परिचालना करुवा हे ईश्वर तमें मो होच कृपा बिंदु, तुम कृपारे मु आज ये जीवन पाई और तुम निकट निजक समर्पित कर। तेणु उभय मध्य कहीं प्रतिमा कथा कही ना, कहीं आकार कथा कही ना, एवं ता भीतर देखु टिके मानववादी चिंतन रोचे, मानववादी चिंतन ईश्वर को मनीष सहित संपर्कान्वित कर दौरान, ब्रह्म को परम ब्रह्म सहित संपर्कान्वित कर। तेणु उभय भितर उच्चतर आध्यात्मिक चिंतन रही, जो गोटे गभीर मिलन रही, गभीर साम्य रही, गभीर संपर्क रही। गीतांजलि और अर्घ्यताड़ी एवं रवींद्रनाथ और गंगाधर मेहर विभु चिंतन एवं आसतु से कहते मानववादी चिंतन जो चाषी एटा कविता 11 कविता नंबर 11 गीतांजलि केमती मानववादी चिंतन जो चाषी धरा बुकु रुक्ष माटी चिरे श्रमिक जही पथर काटी रास्ता केते गढ़े करंती चाष बास
कठिन समय खटंती 12 मासे ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥେ ବରଷା ଖରା କାକର ଭିଜା ଶୀତେ। ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାକର ଭିଜା ସକାଳ ଶୀତ ସକାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ଏ ଧରା ବୁକୁ ରୁକ୍ଷ ମାଟି ଚିରେ, ଶ୍ରମିକ ଯହିଁ ପଥର କାଟି ରାସ୍ତା କେତେ ଗଢ଼େ। କଠିନ ଶ୍ରମେ ଖଟନ୍ତି 12 ମାସେ କରନ୍ତି ଚାଷ ବାସ, କଠିନ ଶ୍ରମେ ଖଟନ୍ତି 12 ମାସେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥେ ବରଷା ଖରା କାକର ଭିଜା ଶୀତେ। ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟ ଥିଲେ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମବ୍ରହ୍ମର ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ କାକର ଭିଜା ଶୀତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଚାଷବାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା କଠିନ ଶ୍ରମେ ଖଟନ୍ତି 12 ମାସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ଥିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଛି ମଧୁମୟ କବିତାରେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ମଧୁମୟ କବିତାରେ ଏ କବିତାର ଭାବାର୍ଥ ମିଶି ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ ଏ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କରୁଣା କନ୍ଦର ମଧୁଝର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ। ଏଇଠି ମଧୁ, ଏଇଠି ମଧୁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ମଧୁ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କରୁଣା କନ୍ଦର ମଧୁଝର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ, ଚାହିଁ ଝର ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ କଲେ ଗତି, ପାଇବୁ କରୁଣା ଜଳ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଗତି କରିବ, ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନ ରଖିବ, ସେ ଝର ପ୍ରତି ଆଗୁସାର ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ କରୁଣା ସ୍ଥଳରେ କରୁଣା ଜଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ବା ସେଇ କରୁଣା ସାଗର ବା ସେଇ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେଟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଚାଷୀ ବି, ଶ୍ରମିକ ବି, ଯାହା ଯିଏ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତନକୁ ନେଇପାରିବ, ସେ ଯେ କରୁଣା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କରୁଣା କନ୍ଦର ମଧୁଝର ଜନ୍ମସ୍ଥଳ, ଚାହିଁ ଝର ପ୍ରତି କଲେ ଉଚ୍ଚ କଲେ ଗତି, ଚାହିଁ ଝର ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ କଲେ ଗତି, ପାଇବୁ କରୁଣା ଜଳରେ ଜୀବନ, ପାଇବୁ କରୁଣା ଜଳ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ଚିନ୍ତନକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କରୁଣା ଜଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧ କେମିତି ଏକତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କବିତାରେ, ସେ କଥା ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଗୀତାଞ୍ଜଳିର 35 ନମ୍ବର କବିତା। ମୋ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଉତ୍ଥିତ କର। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନଟି କେବଳ ଯେ ମୋକ୍ଷ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁକ୍ତିର ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ, ମାନବବାଦ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ପଶ୍ଚାତରେ ସର୍ବଦା ରହିବ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନ, ଜ୍ଞାନବାଦୀ ଚିନ୍ତନ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଚିନ୍ତନ। ଏ ତିନୋଟି ଚିନ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ, ଏଠାରେ ବହୁ ପ୍ରସାରିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର କଥା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉଭୟ ମୋ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଉତ୍ଥିତ କର ହେ, ନିର୍ଭୟ କର ଶିରକୁ ତାହାର ଉନ୍ନତ କର ହେ, ପ୍ରଖରିତ କର, ଅବାରିତ କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରବାହ ହେ। ଜ୍ଞାନ एकता सूत्रे आबद्ध कर, विभेद को टाड़ी हे। आमको एकता कर, विभेद को भांगी दियो। ज्ञान आसिले, मानववादी चिंतन आसिले, देश प्रेम आसिले, आमे समस्ते गोटे सूतारे बांधी ही जिबा। आम भितर विभेदता रहिबो नाही, भिन्नता रहिबो नाही। ज्ञान जोठी अछि, भक्ति सेठी रहिछि। सेति पई कहा जाय ज्ञान भक्ति श्रेष्ठ भक्ति। स्वार्थ पाचेरी क्षुद्र न करू विशाल विश्व हे, दिन तारू ताकू ऊर्ध्वे उठाओ, विपरीत कर हे। तेणु स्वार्थ पाचेरी भांगी दियो, दिन तारू मुक्त करी ताकू ऊर्ध्व कर। ये होची प्रकृत आध्यात्मिक चिंतन। से कौन कहउछंती? उद्बोधन कवितारे कहउछंती। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर उत्कल सम्मिलनी निमित्त
उत्कल सम्मिलनी एकादश अधिवेशन उत्कल सम्मिलनी एकादश अधिवेशन निमित्त जो उद्बोधन कविताटी रचना करछन्ती सेथिरे से यही कथा कहउछन्ती। देखो अति चमत्कार भाव में मिसी जाउछि कविता से कविता सह। देख बहुची हे ईश्वर आशीष धारा उद्बोधन दौरान देश प्रेम निमित्त लिखुंट कि कौन कहते ईश्वर आशीष धारा द्वारा ही आमर स्वाधीनता संभव आमर ज्ञान पिपासा संभव आमर सबकि संभव ईश्वर आशीष तेणु ईश्वर आशीष सबकि संभव कर बहु प्रसारित चिंतन देख बहुची है ईश्वर आशीष धारा ज्ञान कर्म गंगा जमुना पराए भबु करने को पार देख बहुची है ईश्वर आशीष धारा क्षमा कर धारा कह धार देख बहुची है ईश्वर आशीष धार ज्ञान कर्म गंगा जमुना पराए भबु करने को पार उपवास द्वारा मिलबनी ज्ञान और कर्म माध्यम मुक्ति पाई ज्ञान ज्ञान और कर्म को छाड़ी दे आध्यात्मिक चिंतन असंभव आध्यात्मिक यात्रा असंभव उभय कहते से कथा उभय कहते से प्रखरित कर अबारित कर ज्ञानर प्रवाह रवींद्रनाथ टागोर कहते ज्ञानर प्रवाह को प्रखरित कर अबारित कर ताहले कौन हम ना ये संकीर्णता दूर आम विश्व प्रेम तल्लीन हो आम मानव प्रेम तल्लीन हो ठीक अनुरूप कथा उद्बोधन कवितार किए कहते गंगाधर मेहर देख बहुची ईश्वर आशीष धार ज्ञान कर्म गंगा जमुना पराए भबु करने को पार ये भव संसार किए पार कर ना ज्ञान ये ज्ञान कर्म मार्ग गले आप ईश्वर संधान पाइपर पुणी देश प्रेम आज यही शुभ सम्मिलन शुभ क्षणे कर शुभ दान उत्कल पक्षरे बहिब अच्छे कर्म संगी आसी पक्षरे ईश्वर को आशीष धार द्वारा आसिकी ज्ञान और कर्म निश्चय प्रभावित उत्कल पक्षरे बहिब अच्छी कर्म संगी आसी उभय भितर उभय कवितार गीतांजलि और अर्घ्यताड़ी उभय चिंतन रे गोटे चिंतन रही जोटी ईश्वर उपलब्धि रही जोटी मानववादी चिंतन रही देशप्रेम चिंतन रही ज्ञानवादी चिंतन रही कर्मवादी चिंतन रही विभेदता अपेक्षा अखंडता को गुरुत्व दिखाई मानव जातिर कल्याणर कथा कहुछि तेणु एहीपरि भाव में गीतांजलि और अर्घ्यताड़ी कविता संकलन भितर गोटे गभीर संपर्क रही जहाँ भारतीय परंपरा भारतीय धर्म भारतीय दर्शनर व्याख्या करिଥାଏ केवल गोटे कथा रोची गीतांजलि को गान करा जाय परुथला गीत गायकी ताको आहुरी सुललित मधुर कंठरे दर्शक पाखरे श्रोता पाखरे उपस्थापन करा जाउथला तेबे अर्घ्यताड़ी मध्य 5-6टी कविता अछि जहाँ गान्य जोग एवं मधुर कंठरे गान करा जाय पारुछि तेणु संगीत रही अर्घ्यताड़ीर किछि कवितारे संगीत नाही किंतु अधिकांश कविता संगीतमय तेणु संगीतर घनिष्ठ संपर्क मध्य गीतांजलि और अर्घ्यताड़ी को एकत्र बांधि पारिछि तेणु एहीपरि भावरे दुई जोगजन्मा कवि रवींद्रनाथ टागोर एवं स्वभाव कवि गंगाधर मेहर भारतीय चिंतन भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा भारतीय आध्यात्मिक विश्वास ज्ञान और कर्म परंपरा आदि सबू मार्ग को प्रतिनिधित्व करी दुईटी अलौकिक कविता ग्रंथ रचना करिसंती।
विद्यार्थी बंधुगण आज आलोचना यही रहा। ये तुलनात्मक अध्ययनटी आपको किपरि लगिला दयाकोरी मते निश्चय कमेंट बॉक्स रे लिखिए, निश्चय लिखिए। एतिकी मात्र अनुरोध जे ये आलोचनाटी किपरि लगिला एवं आपण माने आउ केउ भाबरे याकू जानिया पई चाहुचंदी बा आउ कोन जानिया पई चाहुचंदी मते कमेंट बॉक्स रे लिखिले मु से संपर्क रे आगकू पढिबी। वर्तमान पई एति रे रहूची। नमस्कार और धन्यवाद।